Sangmala July. Then during E Sarpel Soxpa Botches Gunsan Bo, Tene Nija Sangma Tugusunok, Tenaje, Low Mangposing the Parla Tene, Ladaxi, Skoriang Spo, Skops the Borchesipia. Skoriang tourism industry or Skops the Borchesipia, Tenaje Ladakh Travel Trade Alliance, Tene Tus Tusika, Naje Sirkare things te Kazugi ngata tourism industry o Ladakh sina yargyas chap Kazugi ngata Ladakh spa mimangs gunla mang sang manga phantok chap Kazugi ngata Ladakh spe kyoktong nachung gunla yongches chani tu sina Kazugi lasne scarps thobok te sangma samte tene inna lo butkani lo ngishu sumchu wenanga tene Ladakh spo diring I Chadika lep chukche sipia I stakeholders sangme ina marante ngaje khak nente bardo khurte department sangma nyam postunte dering Ladakh ngata gyagari nanga top 10 destination inangne destination chikching waju skot pasangta daksa ina butkani lo chu chonga wenanga dering ngata Skoriang pe thok pekane gyagar pe ngata Skoriang spawn home tourist domestic tourist po ngata Ladakh la daksa halam lakh ji thal ngata lokhor lochigina lakh ji thal ngata tourist ngata yong anokju then ina butkani long is pena ngata covid jaste ngata tapiksi ngata skalas bardo thong innang tene covid thing ne tene I industry wo yang daksa mane pigi ka ngata yotenok skot pasang talo demba isamena lakh ji sang ma ngata Skoriang spa ngata le lepche singata chodio tenok skot pasang yargas nang nyampo tene ngata philok ne yang ngata I Skoriang si thok peka ngata kangkat ina rakskil kyongche si pia tene ngata ai philok ne ngata I tourism industry we nanga ngata invest pene mangpore kyakste hotel mangpore ka ngata jat dukju resort mangpo jat dukju camps mangpo shula jat dukju skot pasang te thok peka tene lo mangpe ngal la tene Ladakh Travel Trade Alliance na ngata chosoks na ngata political parties sangme tene ngata resolution ngata chikman nisman resolution ji nga jik ngata drink sukpa ngata spell tenokju ka wenanga philok ne ngata Ladakh sinanga tourism industry nanga invest chukan gunik ka ngata gagja tangche sipiaju skot pasang isperawa lo mangpek song tenokle skot pasang in nang tene dilani thokpeka ngaja changme thak chate tene iweka gagja tangche sipia diring ming khachik kawenanga philoe investment tantan yotkan bo gus songte diring te ming khachik po diring ngaje press conference through I Sarpel sokspa gyute ngaje mimas la ngaje shatche sinokju yang diring I choches po philok pa yong mechuk ches po chang local nang non locally issue mane manokju iu ngata ipia jatenok chejuna Ladakh sinanga tourism bo mane yang ngata industry ji mane yot betenok pale tourism industry we ka ngata diring Ladakh spa genang ne dunchu gyachu wo directly indirectly rak laste otenok te daksa ngata I business po scopes te borche sipia Ladakh pe business po Ladakh pe la lushe sipia ngaja izuk step minen khamet charwaju ina chang local nang non local issue mane betenok ngaje juanokle diring Ladakh spa changme bank ne bulon nente rangi property sangma mortgage la borte ngatai rangi nang stunte hotel gyale sang gyalang sikche singa tanga stop soteno chunchan hotel nang guest house nang homestay nang ngata camps nang te sangma daksa ngata le nang ngata Ladakh spa sangma ngata ina lo jipchu ngapchu we nang ngata sulin sikoteno diring ngata Ladakh sinanga hotel fulkan gun guest house fulkan gun camp fulkan gun tour operators gun transporters gun diring chi sang chik gala professional chuppe ngata rinchan isang rinchan ngata diring accommodation gosin jenna tewang kyak average ngata medium ngata azuk gosin samnang yot kyak budget class ang ngata ngata available yot kyak skot pasang chi sangma ngata professional tarika nyam por sulan wale yang daksa ngata
इन्ना ngata daksa changme jua nok ki ngata government di nokri changma thupche sis kaps met kyak te fi ngata daksa vocal for local juin nang daksa ngata gyagari na ngata daksa azu campaign jinga dulan wale vocal for local juin to pasang tenna we thok peka diring ngata inna industry wo scopes te borte yongche shani ngata gyujin guni phia ngata chao samo guni phia inna industry wo ngata scopes te borte te gunla ngata stachesi sirka nangsin isuk thakchat re nen te mane khalo yongches miruaj baking era zik sajat diring chukpa ladakh sinanga chamshik philok ne ngata chong chokan hati pe las chokan labor las chokan contractor las chokan skill labor unskilled labor plumber tangata electrician samshik business diring philok ne tangata hati antiques chongkan tangata chotma chongkan samshik philok ne diring yongs de ina lo ngisu sumchu ne parla ngata ladakh sina chongchun khong jukska diring chukpa ngeja ik chorlo met kyak ki diring ladakh spajigi chikchiga sochat tangste utto kyora yu chomian kyora ao chomian zette diring chukpa tarung era jiksasa floating population mingo stong ngapchu ne tukchu lojung yongs de inang ne ngata pene sangma philo akira tena ngata chang khonga gaskil me ta ngata inna jonakle ki chi sangma philok pela duk daksa ngera inna tourism industry wo mane yang ijarang uni jiksajat ladakh pe lagaya chi business po luste duk jot peni te diring iwang ngata skop matupna te ngata mane chang lus malus pale teni ngata inna jua phulte dok philo investor guna ki ngeja ina skot gos miruk ngeja pene mangpo chani nok ngeja influential inok ngeja pene mangpo kyak ngeje karodu ina invest chano te fia gyagar ma chenmo no gyagar la inna tok tourist destination yang jaga mangpo ayut kya tena investor met kamet inna lena yongste ladakh sina yongste invest da gos miruk ina nga jarangun capable yot ngajarang tezam stop shukchan yot ki I tourism industry wo ngajarang handle chochesi ngaja capable yot ngaja capacity yot 74 ne tangs te diring chukpa ngaje full announcement yongches chani tu sinang yu ngaje ma gaspa choste ma gyalang yang pu ngaja full chesi ngaja iwe na ngaja stop shuksot te fia ngejarangun la irka invest fia skoches po bilkul ngaja dikche merak juste ngata I decision po diring ngata nentelu property khachik kawenanga structure choste 101% philok pe investment yotkan bo gus songte tene diring I thakchat po tangste diring kangata alge president te mingun diring kangata press conference through ngata reveal jache sinok tene yongche shani tu sinanga I property gunika non cooperation movement kawenanga te properties gunla transportation I thokne taxi mithopches tempo traveler indo tempo mithopches bikers association I choksne bike mithopches travel agent I choksne business mithopches yang total ata boycott social boycott junang yang ata non cooperation junang te moment bo thoro ne awa iwika thak jate implement chajis yang yongche shani tu sina tarung yang property banchi ko kyaju te property gunang kule kulea te guni ming gunang sisir sila inanga thongche sina yang ngaje ladakh spa mankan ngata tour operator ka ngata जैसे Indian Association of Tour Operators, Adventure Tour Operators Association of India, तना तो लगाता महाराष्ट्र Tour Operators Association, Gujarat Tour Operators Association जिन लगाता लद्दाख promote चुकन tour operators मांगपोत क्या कल्तेज ngaja ओस्दम चाना ते tour operators गुना ngaje alliance चोक्स ने approach चोस्ते ई property गुनी नागा business मितांग चेसिपिया ngaje कोंग युवा फुलते ते कंगाता लगलेन जा चेसिप स्कोट पसंग ngaje inna ojuanle ki tourist sangma kan iskodarna chigalpa tourist indo gyagarpa tourist indo sangma ngata amma welcome chonale ladakh la mane tashi delek bombarik ngeja sangma skodazat ladakh la yuksazat ladakh si I ngata demo ladakh demo mane ezuge jet mijetches ngata memorable tour ngata trip choste full in jerte ngata sangme commitment magar investors gun demba nge juju ki ladakh la ngaje gasu juches manok
खोंग कजुक हिसाब ची का ngata kazuk ngata thaps de kol te lena investment chwat teguni ka ngata thore ne awa complete rakja tangche sinok te te diring Ladakh Travel Trade Alliance chokes ne diring announce chache sinok le tene ngata non cooperation movement chik ngata yang property ngun kaun ngata ngi philoge investment indo partnership indo tizugi ngata ngi inguna ngati non cooperation movement chi shulin zenjik tene ngata resolution ji pinkyak tebe fia resolution ina thukak nenche sifia tena ngata LBA thukje chejun ngata Ladakh Gompa Association la thukje chejun yang tena chokla ngata Anjuman Moinul Islam juin tena Anjuman Imamia thukje chejun Christian Society thukje chejun tena chokla political party ngata BJP thukje chejun tena chokla ngata Indian National Congress la thukje chejun tena chokla ngata inna ngata Aam Aadmi Party ja chok political party changma nang yam resolution jate stakeholders mun nang changma tena ngata Ladakh si tourism bo ngata ranskyof te borin jete chikmen ngismen kazu kale mos thempo khachik ngata resolution jate no yang te chokla yang point chik nge ina aid chogo shesma zaruri sorara kazu ngata IOTA ngata All India ngata Tour Operators Association ne nokma chenmo gyagari yode mede association ni nani ngata nge New Goal New Ladakh jane khoni chapter chairman khorang gyagari skyote khonang ngaje juwa pulpin ki ngata juju Ladakh sinanga ngejangun brand ambassador enok ngejanguni Ladakh sinanga su kadi ngeja tier do ki inanga ngaja invest chochen ngaja ngeje chapik ngaja rocks sal zerkan bote wangeje mane rocks masal jate te jane chapter chairman khongrang pura appreciate jate khone ngaja assurance sales yang yongche chani tus ngune na ngata khongyang inna ngata Ladakh si business protect choche si fe khoni choks nyang gyokspa khoni press note chi khoni phingche siang khoni spaspeduk yatena chokla tene ngata I initiative ponente lo phedang ni shi songte no kaveka ngata tene property ma mangpo jigi ngata ina trade alliance juwe nangjin khone ngata nga azuko disassociate zats tenang nge khas ina property khachik use tang na kauni bas jongches chani time ne angwa khoni talu season lagbak ngata charges la lep tene angwa new session ne falla su property si yongches chan 2023 ne angwa disassociate zat duk sui already disassociate zat charte yo tenete nangne ngata nge azuko ngata chamba kem thik se ngata already ngata disassociate zatche se assurance salte no tena chokla drift route she ngata nge warda group nangyam pot pin khoni disassociate zats white sandy disassociate zats ya tena chokla ngata snow leopard lodge ngata nge ulya yotkan ngun tene khoni disassociate zats gomang property yot pin te chokla property mane mangpo ji gyot kangoni already disassociate zate khongrang azuk jat dukpin ngemo house ino kauma gyala brand ngatange jignang yampo association yotpin khonyang disassociate zats songpate changma thukje che juchen ngeje pospa nang yampo yongches chane mayo se Ladakh po ngatang tanpo borches la ngeje izam sacrifice zatches pa thukje che jun tene teo nang yampo ngatang properties khachik ka bo ngatanga diring ngatanga I azuk po songte resolution songte sting nang khoni I properties sangme approach jate alga indo azuk lata indo sangma khongrame voluntarily khongon skyote yun azuk jate nokle disassociate jate no tene te nang na tanga non cooperation topic movement inanga taksa property 2 ki ngatang ming bodiring ika juche zeno tene tebe nang ngatanga nubra ne dugle ngata hundar la pana resort zen dukte bo nokchik tene shene shell share dukle tene Indus River camp chushot la dukle Shakti Himalaya dukle Ladakh khoni property khachik duk tena chokla essence of Ladakh sankar la duk tena chokla hotel puri hotel zenji ngata le airport nearby duk hotel songpa I hotel changkwa ngata nge pura trade alliance chokes ne ngata kabena ngata hotel association in taxi union in
tempo union inok ya tena chokla travel altoa ngatang association inok bikers association inok teo chokla changma lok te ngatang chik songte e properties changma ngata non cooperation movement po khona thore ne phalla ngatang khona empo len den ngata tela metkan choche zino yang tene future inanga ngata sirf inna property un man pa tarung ngata list tarung ngata list phingche nok te kule kule ngata yang iu ka azuk choste yang property ban chik ngata next azugina ngata declare choche no yang te una empo yang message chik chik tangches ma khakchen chorara ki yongche syani property somar chikkan khachi ginanga ngaja indication thop dukki te unina invest cho duk zenjik te una ngaji clear message in diring ki te une please daksa innang ngejal demo jada jat thore dubin jik banchiga ngeja kotka ma chenmos ko cheno te be fia daksa ne ngeje thuksam salte ngeje chi jada na future plan jada jat ka bena ngatang allow churches michoches spere na thechon khachik dukte nang le chapik shik shat goshes po khakchan chorara te bena ngatang ek ownership nendu gale lease kanente ownership nente ngata property azuk choduk teo bilkul allow churches mano partnership allow churches mano teo man pangata property chik chik ladakh paji yotkyak lekin teo branding chodugale philoge yang property re nang empo branding te property una branding ang cho mingen yang teo nampo lease sikatang mingen I major ji boino song pasan I major ji nang empo related yang tebe secondary yang ngatang connection yong shiche zino yani ki ngata ladakh sinanga ngatang rangai ladakh pangun mane yang ngatang non ladakhi suji gi property ka ngati I ka ngata business chona te ngaje support choches man jarkan bu clear cut sangma tugyush ko tos properties kon ningpa no ki suma establish amane no la taina su ningpa no gele ina su soma yot kya लेकिन ngata daksa chupa resolution kazu ka kunjang malls ki iuma cherpok khachik ngata resolution being tenpin लेकिन implementation bo ngata daksa time jignang yampo tuskap jignang yampo zote songte no gale लेकिन ई बेफिया छंगमा aware yot kya छंगमा पता yot kya ki कभी ना कभी ngata ई मौका वो लेप्चे जिनो कभी ना कभी ई तुस पे का ngajang izuk jigri jigyot kan jarkan bo pakka yoten ngalna gijot kale ngata le na properties ma mangko ji ngan ne khala ngata chungma yusuno ki outside investors nge produce teno skan wala already established kan wala relaxation chale ki mo jos ya isting ne chose kan relaxation mo chale izuk shik ngaja ऐसे association ngaje knowledge am में में सेटअप चोकान जैसे चंबा नि जाना मोस लेते वन वेल एस्टैब्लिश्ड नन ने कला जर्नी मोस दनो होने का स्टेप ने नामा कंक्रीट चेचेस मनोले they already khon this associate khon ne dekho le ngata yale property mangpo ngengan la use ki khoi voluntarily khongra na chos ne approach yongs te ngata I movement po na po sath in ngaje this associate jot jerkan molte no yale som pasana te una ngata ngi yang goman account choche jo taruang ngata property yot do tarung process ina te oni voluntarily ngan la khoni rang settlement ji jate khoni discontinue kazu partnership jata to ya khorang settlement ko shia jata na te wang je welcome jat choche ne ale ina yale chik chik tarsa ada partnership ang yanchis manu kas partnership in esperas ta kaltes chik chi tourism industry na ne chik chen ne partner jigot na yanche mera sangkhan yon na le tene te wa ngata local ngal establish chakan mune rocks jatches ino chezana mangpo ji ki chen sam to kwa lok chine ya to men nyan met to bale ta pilok na ma kyong zaren na ta ko semba chak cha to ya tene ngaja ta pik chi use lo man pona pala nije nija ya to chen zare rocks jatches tangata ya le jese ngata properties mangpo ji ke choste yot kyakne kangun diring ngata I halat pe kale bachik ngata sui zet kyak sui lis la tang so kyak ya sui ngata partnership chok siga shulat kyak te un nang yam po khomoni already disassociate zat duk tena chokla ta soma establish zat in samkani suka chik yot na te une open invitation jik sal na ki nge property chot nge laga izuk jaga jik yot kao potential yot ka ni jaga jik nang
potential yot kan ngata location jigi ka chikchi hotel jik zata jena ngata during east caps po duk financially ki ngata local ngata partner sang thopches pakka even as caps yote no yale kalte step if ngata samat na ki nge chik chuen samkan bo during jese some property during dupte yot na ngata government is some financial support tang duk bank loan tang duk ngata daksa ngata UT gyurpane falla ngata daksa ngata center government chosne ngata incentives extend chodu songpasa met khamet ngata philoga chalte khongos mane miduk chapik shik ngata himmat chogos dugale ale nije initiative ko tourism sector safeguard ko hawa hagale second ye to jitin bata ye nije ye daksa step nikan bo ngata ye sector ko safe churches das pra saltan wadale yang ko ta daksa ka de jwa tsla partnership chokan jodo ya financial crunch kan rigyo jola te ona nije chosne ya nijara travel alliance se chosne support ya kaushik zachesin te plan jigadale alternatives ya plan jigla ta te wo already nge use te no reale nge dakse nganme answer bena I changma yongs te yot yu yang repeat chacherak ngata ese association jigi ngata ngal khada lamstone tangyan chesino financial support chi ese association ese alliance o tena ngan la use te neale ki te wa kaltes khoi potential chani is location ji gyoto potential chani khoi laga pop azuk jaga ji gyot na te be ka invest chokan diring ngatang local ang yongche si pakas pospa duk use te ngan ma answer na ngera use te nge security wa chi kale ta I nije state income ko kasam ji legal enole chazana ngata mama ko goa na pilo wa la business to ni juxta no galale ya pilo mi ngata ka yo mi juxta ko mane golok message chaches mano ko shmole eso ngala nge ngan la juice piniale ina local nang non local issue mane me juice ngaja ngatang gyagar pano gyagari khak chigino yang ma khak pumar sachan khak chigino ngatang izuk jaga ji ka duga no ka o ma sansam sika yot strategically ma important yon chok chik ne ngata gyami chok chik ne ngata Pakistan strategically important yon nge ngan la juice ki Goa Kerala Trivandrum yang ngata destination ma mang po ke tenanga tourism chikpo man pa business yang scope ma mang po yot kya juice palinge 영고 스펠체시 라닥스포 이족 자가지기노 까베나가 인나 tourism industry wo mane yang ngatanga yang business opportunities ma nyun mane metyak tewang ma short season wal ata dring jo no pale dar nga yo tuk tenang ne nge jo diale peak season bo da sum mane metyak le May June July daksa nge jara 6000 August lep sart no yale daksa mane 30-40 occupancy mane metyak le और ई होता योंचेस जानी अगस्त सितंबर इना मा कम चेन सोंते थोड़े मेटकन छान गले पीक सीजन बोरोकल दासुम ता इल दासुम बेनांगा दिरिंग ngata लद्दाख स्पागुनी चामशिक इन्वेस्टमेंट जाते दुख जोत पंगेले चामशिक प्रॉपर्टी जंगा जाते दुख चामशिक होटल गेस्ट हाउस होम स्टे रिसोर्ट गाड़ी 20 लाख दक्सा क्रिस्टा इनोवा क्रिस्टा क्यों से नोले 20 लाख कमाई वो तेना 4-5 लाख मने में तकले ते मीवा ते 20 लाख पो खोरा ला कम से कम लोर nga टुक गोरा नोले ते वे काने कोई नंगचांग सिक्सुला नोले दिरिंग ngata इका होटल मा चिक नि से तकले होटल का गुनी ना कमरा ngapchui sangma ayoto बाकी ngata 70-80% होटल बो कमरा ngishu कमरा chu कमरा चोंगा जते nga ma होटल ओनर इन जते दुकान स्टाफ्स कैंप ग्यागार पा ई वमन माने यंगस्पा सोरा डोले लद्दाख पे होटल एयर गुन 20 कमरा खुरते आय मा होटल एयर जानो पले ओटीएम नंग ट्रैवल मार्ट कुन सोंते आउ ना गोचे सो आडो जिस पले ये जुचे से तोन ताक पो ngata nang yang postunte लद्दाख सी खोरियुक yang postunte लद्दाख सी टोपोग्राफी yang postunte ngata ngi 74 ने फरला ngata बरसोन चोस्ते दिरिंग ई डेस्टिनेशन पो 74 ने 500 टूरिस्ट टिकाने दिरिंग 4 लाख टूरिस्ट पक्योंकान पो ngata संगमे मेहनत चोस्ते पले दिरिंग ते अजुक पे कलेप्त नोले दिरिंग ने यूजुअल पले फिलोगो इन्वेस्टर्स गुना mamang poskopi nokle gyagari yang destinations mangpe nanga pene invest chochesi mangar ladakh sinanga business opportunities makam no ngera zik sadar daksa yele desa ing yapol legal nang
illegal spera man yale I wo rang local interest protect chochesi dering iduk jiksa yale dering ata juan okle bikers association issue nokle taxi union issue nokle dering ka jage na dering le taxi jik khachula chana national highway pest no yale khachula chap lebayam po tourist center ne chicks gulchuwa man airport la chachuwa man chia chamichuk JNK permit kurkan ngata no पहलगाम अच्छा चो मैं चिया चामी चुक जेएन के परमिट खुरते हो कनेले ये लीगल इस पर तांगले लीगल इस पर दिरिंग सुपा लोग अब चुना अच्छा मचुस क्या अंडरस्टैंडिंग नो दिरिंग हिमाचल टैक्सी ले आयो मानो इका साइड सिंग चोचो मन ये जो देले दिस इज टू प्रोटेक्ट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द लोकल मगाता टिवा चिक निजे ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मंको सकते लगले देना टिवा चिक ते योंदो की लद्दाख स्पा फेलोगा बिजनेस जो याना देने ये जुअल ये इतना जुअल ये जुअल है ले ngaje यू जुस्ते मान ले ngaje जुस्तेन कि ये टूरिज्म वो थोक पे का ngaja पुदा सब बाकी ngaje यंग बिजनेस नो पल ngaje जिक्स द ले याले सोंपा जप्तुंगी चलक सोंकान लद्दाख स्पा चिक चिक दुआले या जम्मू पा या राजस्थान पा या गुजरात पा लद्दाख गांव पे ना होलसेलर नेस्ले इंडो अमूल चॉकलेट इंडो एक लद्दाखी है पूरा डोमिनेटेड बाय लद्दाख पर ग्यार पर हमने कुछ बोला ले बाजार काओ लद्दाख सी यिंग बोइन खचुल पर संभाले एंटिक सेलर शॉल सेलर ये सेलर एक लद्दाख पर है सोदमा सोंकन पूरा ग्यार ने ले ठेकेदार छान चुन ठेकेदार क्यांग फिलोक ने ले मन गाता लगा बिजनेस पो योत पची योत ते फिर ngaje थालमो जालते ngaje इन्ना जुआन याले कि ngaja yang business mangpo met inna business poyot iu ngaja ranga ma gyala choste excellent service thanks te ngaya fulche si capacity ngan ne pharla yot daksang yot yongche chani tusina yot te phia thukje jate ina investment mazat just ya चिनम निजे इबो हाबो चिरा लद्दाख पे इंटरेस्ट पे ये मोटे जामची टूरिज्म इंडस्ट्री दिन जुपा कोन लद्दाख पे खोज क्या यानी अल्टीमेट सॉल्यूशन वो सेफगार्ड इफेक्ट जो सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नाम सेफगार्ड चिगियोत ना बिल्कुल यानी बिल्कुल daksa zon ria chang zin le daksa ngal la ngata nga khachuli na nga JNK part chigyot jane ngata nga article 370 na 35 kyak ka na nga JNK pa mane ka ngata property nyong yana met kyak chang chong yana met kyak sirf property nyoches na mioches bina hele UT gyur pane pharla daksa ngata nga te safeguard po sangma daksa meten daksa mane ladakh sinanga chang safeguard beten ngaje inna कोशिश याले कि नाम सुपा सेफगार्ड इपिया दक्षा जलता डुलत क्या फरंग होम मिनिस्ट्री लेवल का डुलत क्या फरंग कजुक लेवल जी का डुलत ना काउंसिल लेवल का डुलट हो या होम मिनिस्ट्री लेवल का डुलट हो सेफगार्ड इपिया स्पेरा डुलत क्या ताते सेफगार्ड को कजुक शिक थोबिन नाम थोबिन ते वाचंग डेट चिक फिक्स बित्या पल अनसर्टेनिटी होतन पल थोप जे सिनोक मगर नाम थोबिन कजुक शिक थोबिन ते फिया ngaje inna winle te o थोपथोबा ngata ranguni barson machona इना एसोसिएशंस गुनी बारसोन माचोना स्टेक होल्डर्स गुनी बारसोन माचोना तेने लद्दाख पे बिजनेस इंडो लद्दाख पे सख्यात इंडो लद्दाख पे द्वक्यात इंडो लद्दाख पे खोरियोक इंडो लद्दाख पे कल्चर इंडो ते संगमे का ख्यात लिपचे सिनो ते फिया ngaया रंगुनी इनिशिएटिव्स नेन तेन कावा सपोर्ट पो देरिंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज इवन ngaja एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या ngaja दक्षा मा सपोर्ट कयोते ग्याला चुस्ते सो पसंग सेफगार्ड पो थोवा यम पोता खोरंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थुपचे सिनो तेना को ngaja बर्सन चोकोस में त खोरंग लीगली तेवा गागजा क्या मा तेते सुपा ngata इकाने सोंडुस मजात ना लद्दाख संग मनाली चोकशी ग्युरो तेने मनाली वो दक्षा 20% माने मनाली पे लगा में क्या बाकी पंजाब पर क्या का गांव तेनो ते फिर ngaja तेव नावेना बोरते अब पछतावे क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत जरकानी ते महावाराओ ngaje ka lagu micha chesipia ngaje I barson bo chosten ka barson bo dering ngaja changma chigdil nyampo unitedly ladakh spa changme rocks nyampo chichus chosoks administration changme chosas nge chang ngaja ina individual chang ngaja ina interest me diale ngaje ladakh si yongche shani gyujin guna lagje yongche shani ngata chao chamo guna chitongshik start e chachesipia I changma ngaje initiative nenten kaw ngaja daksa supamma
탕스퐁 얌포 둘라 양 용체스 장이 두스나 ngaja rewayo yu ngaje ma 탕스퐁 얌포 ngaje fulchen yang ina ngaje bilkul ngaje relaxation tangcheman ngaja chi ngaja bardo nax khur os nang ladakh pe business po ladakh pe laga lushes ta teo kazuk business shikin nang teo pe ngaja changma barson join dukchenju teo ngaje